Saya hari ini akan membawakan satu khotbah yang khusus tentang motherhood, berjudul Christian Faith and Motherhood. I would like to preach a special sermon today called Christian Faith and Motherhood. Mari kita sekarang membuka satu bagian dari firman Tuhan terlebih dahulu dari Isaiah chapter 49, Yesaya pasal 49, Let's open our Bibles to a passage in Isaiah 49, ayat yang ke-15 sampai 16, 15 to 16. verses 15 to 16. Isaiah 49, verse 15 to 16. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan ayat-ayat ini untuk kita sekalian. If you've turned here, I'll read this for you all. Inilah dikatakan beginilah firman Tuhan. This is the word of the Lord. Can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion on the son of her womb? Even these may forget, yet I will not forget you. Behold, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are continually before me. This is the word of the Lord. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Let us all bow down our head and I'll pray for us. Father in heaven, we have come to your presence, Lord, and we pray that you would speak to us and help us to see the beauty and the wonder and the majesty of your love as we learn also about the calling of a mother. Thank you, Lord. We pray that you would once again strengthen us and also give us more and deeper appreciations of what our mothers have done and have been doing for our life. Thank you, Lord. And we pray you would bless your servant, you would anoint him, and you will bless every one of your people who have been ready to hear your word. In the precious name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Bapak Ibu sekalian, seorang theologian yang sangat besar di dalam Reformed tradition, My brothers and sisters, a great theologian in the Reformed tradition is namanya John Calvin. Well, maybe he's the biggest. John Calvin. his name John Calvin. Dia mengatakan dan dia menjelaskan satu pengertian mengapa kadang-kadang Tuhan itu menggunakan kayak semacam gambaran sebagai seorang ibu di dalam kitab suci. He explained why God sometimes uses the image of himself as a mother in Scripture, Seperti yang tadi kita baru saja baca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-49, such as what we read in Isaiah chapter 49. waktu Tuhan itu bicara kepada orang-orang Israel yang mereka ada di dalam pembuangan, maka Allah itu mengkontraskan dan juga sekaligus memparalelkan dirinya dengan seorang ibu. When God speaks to the Israelites who are in exile, he parallels himself and indeed compares himself to a mother. Can a woman forget her nursing child? Even these may forget, yet I will not forget you. Apakah mungkin seorang ibu itu melupakan anaknya? Lalu Tuhan mengatakan, sekalipun dia mungkin melupakan anak yang lahir dari rahimnya, aku sekali-sekali tidak akan melupakan engkau. Bahkan aku sudah menulis namamu di telapak tanganku, kata Allah. See, I have written your name in the palms of my hands. Nah, kenapa kadang-kadang Allah itu mengambil gambaran sebagai seorang mother untuk memberikan satu penjelasan kepada Israel seberapa dia mengasihi mereka? So why does God use the image of a mother sometimes to explain to the Israelites how much he loves them? Ini yang dikatakan oleh John Calvin ya. Nanti saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. This is what John Calvin said, and I will interpret it into Indonesian. God did not satisfy himself with proposing the example of the father, which on other occasions he very frequently employs, but in order to express his very strong affection, he chose to liken himself to a mother. Jadi singkatnya John Calvin mengatakan, karena tidak ada gambaran yang jauh lebih kuat untuk menggambarkan cinta Allah kepada umatnya itu dibandingkan dengan gambaran cinta seorang ibu kepada anaknya. Makanya Allah itu di dalam berbagai kesempatan dia memberikan gambaran atau metafor as a mother untuk kasih tahu Israel, this is how much I love you. Did you interpret the quote? Ya, sure, oke, I did, oke. Nah, di dalam terang daripada pengertian seperti itu bahwa Allah itu dia menggunakan gambaran ibu untuk
convey His love to His people, untuk memberikan gambaran tentang cintanya kepada umatnya. So in the situation where God uses the love of the mother to illustrate his love for his people, Saya mengajak kita untuk merenungkan paling nggak ada 2 poin besar yang kita bisa pikirkan mengenai motherhood di dalam terang dari apa yang kita mengerti dan cinta Allah. I would like to speak about 2 points about what we can understand regarding God's love. Yang pertama-tama Bapak Ibu sekalian, yang namanya motherhood, khususnya biological motherhood, itu merupakan satu lokasi dari karya Tuhan yang sangat besar. Firstly, biological motherhood is the locus of God's creative hand. Yang namanya pengalaman menjadi seorang ibu yang melahirkan, ini merupakan kayak semacam satu tempat di mana ibu itu mengalami creative hands of God. The experience of a mother giving birth is a situation in which she experiences God's creative hand. Saya mau ajak kita sama-sama untuk lihat satu ayat ya dari Psalm 139, Mazmur 139 ayat yang ke-13. I would like to lead us to look at a verse in Psalms 139, verse 13. Oke, sorry, kita masuk dulu ke Psalm pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. We'll look at Psalms chapter 8, verse 3 first. Nah, ini yang dikatakan oleh pemazmur oleh Daud pada waktu dia melihat the beauty and the majesty of creation. This is what the psalmist says when he sees the beauty and majesty of creation. Daud mengatakan kalimat seperti ini, "When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place," dan seterusnya. Nah, di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ketiga, maka pemazmur yaitu Daud, dia mengatakan pada waktu dia melihat begitu besarnya ciptaan Tuhan di angkasa, maka Daud mengatakan itu semua dikerjakan oleh apa? Oleh that fingers of God. In Psalms chapter 8, David says when he sees the works of God's hand, he sees in creation that this is all of the Lord's work. Jadi saudara bayangkan semua galaksi dan semua bintang-bintang yang ada di dalam tata surya, kalau saudara lihat foto dari seluruh tata surya kita, itu Daud katakan itu semua diciptakan oleh that fingers of God. When he sees the stars and the galaxies that are in the universe, he sees that these are all of the work of God's fingers. Dan itu menunjukkan sekali lagi betapa yang namanya seluruh galaksi yang luar biasa besarnya itu demikian fragile, demikian minute, sampai harus tangan Tuhan sendiri yang menciptakan hal-hal yang kecil seperti itu. Helps us to see how small and how minute the galaxy is, that God's hands have to be involved in its creation. Dan tentu saja itu juga menyatakan betapa besarnya Tuhan kita sampai seluruh galaksi yang sedemikian ajaib itu dikatakan itu diciptakan oleh tangan Tuhan, pakai micro motion dari jari-jari Tuhan sendiri. And of course it also shows us how vast our God is, that it is He who created all of creation and every single galaxy with His fingers. Dan pada waktu kita melihat galaksi yang sedemikian besar, bintang-bintang yang sedemikian indah, atau kemarin katanya ada aurora di Auckland gitu. We see these beautiful stars, or yesterday we heard there was an aurora in Auckland. Kita cuma bisa mengatakan, wow, begitu besar dan begitu takjubnya atas seluruh keindahan yang Allah itu ciptakan. We can only say, wow, how amazing and incredible is God's works. Tetapi di dalam kitab yang sama, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Mazmur yang tadi sebelumnya kita lihat pasal yang ke-19, But in the same book of Psalms you see in the, verse 19, maka kitab yang sama itu mengatribusikan, itu menggunakan gambaran tentang jari Allah itu di dalam area yang lain di dalam hidup ini. the same book attributes the fingers of God to a different place in our world. Mari kita lihat Mazmur pasal yang ke-139 tadi. Let us see in Psalms 139. For you formed my inward parts, you knitted me together in my mother's womb. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, saya saya berkali-kali lihat istri saya itu doing crochet, tenunan itu. I saw my wife doing crochet many times. Dan waktu orang itu bikin crochet, itu saya bisa lihat itu betapa fragile-nya dan penuh dengan ketelitian untuk menggerakkan jari-jari supaya bisa muncul yang namanya tenunan itu.
When someone is crocheting, you can see how many delicate and intricate movements they have to do to create their work. Dan saudara lihat ini, pemazmur itu dia kayak memparalelkan penciptaan dari seluruh alam semesta, seluruh galaksi yang dikerjakan oleh jari Allah, karena saking fragile-nya galaksi kita, itu dengan penciptaan dari yang namanya seorang bayi di dalam kandungan. So the psalmist is paralleling the amazing work of God in creating the world using his fingers, because that is how fragile our galaxy is, with the formation of a baby in the mother's womb. Jadi pengalaman sebagai mother, biological mother, itu mengekspos satu orang ibu kepada yang namanya the gentle fingers of Yahweh himself di dalam dirinya. So the experience of biological motherhood exposes the mother to the creative handiwork of God within herself. Sehingga pada waktu kita tuh melihat yang namanya ciptaan yang luar biasa indahnya, dan kita melihat foto karena bayi di dalam kandungan, kita bisa sama-sama mengatakan, wow, ajaibnya pekerjaan Tuhan. So we see the wonderful work of creation, and we can also see the image of the baby in the womb. We can both say, wow, how wonderful is God's creation. Satu kali ketika kami masih di Jakarta, lalu istri saya sudah mulai mengandung sekian bulan lamanya, maybe saya lupa 1-2 bulan. When we were in Jakarta and my wife was maybe pregnant for 1 or 2 months. Lalu kami punya kesempatan untuk mengunjungi dokter kandungan yang konon itu sangat terampil dan juga alatnya canggih, tapi harganya murah. We had the opportunity to visit an obstetrician who was very experienced, but also had very good technology and was affordable. Ya, karena waktu itu kami masih sanggup untuk kemudian bayar. Kami pikir, oke, mungkin untuk sekali ini kami pergi ke sana, lalu yang berikutnya cari dokter yang lebih murah. Because at that time we could still afford it. We thought, well, for this one visit, we'll pay to see this doctor and then maybe see someone else who is cheaper next time. Saya lupa itu alatnya 3D, 4D atau 5D, tapi agak lumayan canggih. I can't remember if it was a 3D, 4D or 5D machine, but it was quite advanced. Lalu akhirnya setelah sampai di sana, lalu istri saya dibaringkan, lalu mulailah dikasih kayak gel, lalu mulai di-scan perutnya. And when we arrived there, my wife was laid down and they put the gel on her tummy and they began to scan her. Dan seluruh peralatan yang digunakan itu betul-betul canggih. Itu lebih canggih dari dokter gigi. And all of the equipment was very high-tech, course, more high-tech than a dentist. Itu seperti masuk ke dalam kayak satu kokpit pesawat begitu kira-kira, penuh dengan layar, lalu penuh dengan tombol-tombol, lalu penuh dengan speaker di kanan dan kiri. It's like going into the cockpit of an airplane. It's got lots of TV screens and also lots of speakers everywhere. Lalu begitu alat itu kayak perut istri saya itu di-scan, And when my wife's abdomen was being scanned, lalu seluruh televisi itu langsung nyala, puff, dengan seluruh warna biru, hijau, merah, dan juga yellow. the television, all of them turned on with all different colors, blue, red, yellow, and green. Dan saya di situ lihat itu anak saya di situ. And I saw that my child was there. Itu warna-warna yang kayak seperti orang brush with kuas. Gitu. Colors like someone who's painted with a paintbrush. Mengingatkan kita akan yang namanya galaksi yang luas luar biasa di atas sana. Paralleling with the wonderful galaxy that is out there. Bukan cuma itu aja, saudara. Not just that, brothers and sisters. Itu saking canggihnya alat, pada waktu perut istri saya itu di-scan, itu kita bisa mendengar suara aliran darah bayi yang di dalam. Because of how advanced the technology was when my wife was being scanned, we could also hear the rushing of the baby's heart. Seperti suara angin yang melewat dedaunan, seperti suara air yang mengalir di sungai. It's like the sound of a river that is rushing. Dan bahkan kita bisa dengar yang namanya bunyi detak jantung bayi itu. We could also hear the baby's heartbeat. Terus pelan-pelan kita bisa lihat wajah bayi itu mulai putar. And we could slowly see the baby's face turning. Dan kita bisa lihat kayak jarinya dan segala macam. And we could see his fingers and other things. Dan itu semua dikerjakan apa? Itu semua dikerjakan oleh jari Tuhan yang menenun satu persatu setiap bagian dari hidup seorang manusia. And all of that is done by God, who has woven one by one the pieces of this person's life. Padahal konon katanya pada waktu yang namanya sperma sama ovum itu ketemu, itu masih begitu kecil sama seperti kayak biji apel. And when the sperm and the ovum meet, it is so small, it is like a seed of an apple. Tapi pada waktu, sama seperti orang doing crochet, awalnya cuma just satu knot kecil,
But just like someone doing crochet who might begin with just a small knot, Tapi pada waktu terus-menerus ditenun lama-lama semakin besar tenunan itu dan seperti itu tahu-tahu dari yang namanya satu apple seed sekarang menjadi bayi yang ada di dalam alam semestanya di dalam perut. but the more they weave, the larger the work becomes, just like this baby who gets woven into a larger part of creation. Dan itu sekali lagi dikatakan apa? Dikerjakan oleh jari Allah yang menenun kita. Once again, that is done by the fingers of God who weaves us. Jadi motherhood ya, apalagi kalau orang tuh betul-betul punya kesempatan untuk menjadi biological mother, So motherhood, and if someone has the opportunity to become a biological mother, itu merupakan satu privilege karena di dalam diri saudara maka Allah itu mengerjakan satu creation dengan jari-jarinya karena begitu fragile dan begitu lembutnya ciptaan yang ada di dalam. it's a privilege because God is creating wonderful creation within you that is so fragile and so intricate with his hands. Calvin itu mengatakan yang namanya seluruh ciptaan itu adalah the theaters of God's glory. Calvin says that all of creation is a theater of God's glory. Maka I think hal yang sama kita juga bisa bayangkan dia akan mengatakan yang namanya manusia itu juga merupakan satu display of God's glory. So in the same way we can say that the human being is a display of God's glory. Saudara, beberapa minggu ini saya kebetulan baca ada satu lecture yang saya ikuti. In the past few weeks I've been listening to a lecture series. Lalu di dalam lecture itu dikatakan bahwa sekarang di dalam dunia kita itu ada muncul satu gerakan yang disebut sebagai antinatalism. And the lecture said that in our world today there is a movement called antinatalism. Ya, salah satu filosofernya bernama David Benarett. One of the philosophers is called David Benarett. Dan dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa adalah satu hal yang immoral, betul-betul immoral untuk kita itu melahirkan anak di dalam dunia ini. He says that it is an immoral thing for us to give birth to children in this world. Karena apa? Karena begitu ada satu orang anak itu lahir, maka kita tuh exposing dia dengan begitu banyak kesulitan, begitu banyak air mata, begitu banyak kepahitan, dan begitu banyak penderitaan. Because when a child is born, we are exposing them to so many suffering, so many difficulties, and so many tears. Jadi adalah satu hal sekali lagi tindakan immoral untuk orang itu akhirnya pada waktu menikah lu punya anak. So it is an immoral thing for someone to get married and then have children. Dan dia mengusulkan itu ya, katakanlah yang namanya extinction itu mungkin the best way untuk semua orang. And he suggests that extinction is the best way forward for everyone. Dia tidak mengusulkan supaya semua yang hidup itu dibunuh satu persatu, tidak. Tapi dia mengatakan bahwa kalau kita itu betul-betul care kepada this human life, kita harus memutuskan untuk kita menghentikan proses prokreasi. He doesn't suggest for us to kill people who are alive, but he suggests that if we really care about life in this world, that we would cease the act of procreation. Karena apa? Karena yang namanya melahirkan seorang dalam dunia ini berarti expose dia kepada yang namanya kesulitan-kesulitan yang harusnya tidak perlu terjadi kalau dia tidak pernah dilahirkan. Why? Because giving birth to people in this world are exposing them to miseries they never would have had they not been born. Ya, not surprisingly, saudara, si David Benarett itu dia adalah seorang ateis. Unsurprisingly, brothers and sisters, David Benarett is an atheist. Yang dia tidak di dalam story-nya ateis, di dalam story-nya ateism itu sama sekali tidak ada tempat tentang yang namanya fellowship, tentang yang namanya love relationship, tentang yang namanya bonding antara satu person dengan person yang lain yang menciptakan joy. But in the story of atheism, there is no such thing as fellowship. There is no such thing as bonding or love between creation. Sehingga tentu saja dalam story-nya ateisme masuk akal kalau misalnya ada orang mengusulkan, oke, sekarang kita stop semua orang untuk punya anak dan biarkan kita pelan-pelan tua dan kemudian kita punah dengan sendirinya. So of course it makes sense from the lens of atheism that we should all just stop having children and we should grow old and just become extinct that way. Dan kita sebagai orang Kristen, kita sekali lagi kita mesti renew our commitment tentang hidup, tentang nilai hidup manusia. We as Christians need to
rekindle our commitment towards the value of human life. Salah satu alasan kenapa gereja mula-mula itu mereka memiliki anak terus-menerus adalah karena mereka tahu bahwa yang namanya hidup manusia itu adalah sacred di mata Tuhan. One of the reasons that the early church had so many children is because they truly believed that life was sacred in God's eyes. Itu Christian story yang mengatakan bahwa sebelum hidup manusia itu muncul ada Allah yang di dalam dirinya penuh persekutuan dengan cinta kasih. Dan out of his goodwill dia menciptakan manusia untuk bisa punya relasi dengan dirinya. And that is out of the story of Christianity, where God, before creation, was living in fellowship and love, in a love relationship, and out of that goodwill decided to make humans so that we can have a relationship with Him. Tapi sekali lagi kita melihat ketika yang namanya Christian story itu semakin lama semakin dikesampingkan dari secular culture, maka kita punya story yang lain, the story of death. But as the Christian story is being pushed aside in culture, we have more and more the story of death. Yang semakin lama kita semakin melihat bahwa yang namanya kehadiran anak ini merupakan satu burden, bukan hanya untuk anak itu, tapi juga sekaligus untuk kita yang melahirkan. So that we see the existence of a child as not just being a burden to them, but also a burden to us. Saya barusan cek di New Zealand berapa sih ongkos nih, yang perlu setiap keluarga itu keluarkan untuk gedein anak dari lahir sampai umur 18. I searched up in New Zealand what is the cost of raising a child from the time they're born to 18 years old. Ada saudara, studinya itu ada gitu. Jadi kita tuh udah mulai ditakar berdasarkan kita nih costnya berapa sih untuk kita hidup gitu. Yes, there are studies on that, and it measures how much does it cost for us to live. Dari yang saya cek itu maka ongkos untuk membesarkan anak dari lahir sampai umur 18 itu kira-kira sekitar $280,000. From what I searched up, the cost of raising a child from the time they're born to the time they're 18 is $280,000. Ya, itu belum kalau masuk ke private school, les ini, les itu, lalu kemudian kecelakaan ini dan itu yang kita mesti bayarin, belum liburannya dan seterusnya. That is not including private school, different private lessons, and even holidays, or if they have accidents. Ya, $280,000 itu satu anak, kalau dua anak tinggal kali dua. If it's 280,000 for one child, if you have two, that's 280 multiplied by 2. Pelan-pelan ini ya, ada satu skenario untuk memisahkan wanita dengan motherhood. So there is a scenario trying to separate women from motherhood. Pelan-pelan yang namanya melahirkan dan memiliki anak itu digambarkan sebagai financial burden. Slowly what is called motherhood is being portrayed as a financial burden. Jadi jangan heran satu kali itu orang pada waktu bisa jalan-jalan lihat rumah, mereka bisa langsung ngomong, ini harganya 4 anak. So don't be confused if someone is walking by, they see a house on sale, they say, oh, this costs as many as 4 children. Tapi sekali lagi ya saudara, sebagai orang Kristen yang kita sedikit banyak juga terekspos dengan antinatalism, yang melihat hidup manusia itu sebagai financial burden. But as Christians who are exposed to antinatalism and the view that human beings are a financial burden, kita mesti kembali lagi kepada yang namanya Christian worldview. we must return to the Christian worldview. Bahwa ada Allah yang dirinya merupakan sumber hidup dan sumber sukacita. There is a God who is a source of life and source of joy. Di mana dia menciptakan seluruh galaksi dan alam semesta untuk menampilkan all his glory and genius. They created all of the galaxies and all of nature with his genius. Dan Allah mengulangi kira-kira hal yang sama itu di dalam perut setiap ibu. And God repeated this act in the womb of every mother. Dan lebih dari dia sekedar menciptakan galaksi, maka Allah ketika menciptakan yang namanya manusia di dalam rahim seorang ibu, dia mengatakan, this is my image and likeness. And unlike his work in the galaxy, as he creates each human being in their mother's womb, he said, this is my image in my creation. Dan itu sekali lagi membuat kita harusnya juga punya pertanyaan. Seberapa kita encourage dan juga support mothers pada waktu mereka mungkin mengandung atau membesarkan anak. It should also raise a question to us. How much do we support mothers as they are pregnant or as they are raising their children? Seberapa kita punya satu impian untuk membesarkan anak in such a way sehingga dia bisa betul-betul menampilkan the glory of God ketika dia besar.
How much do we dream to raise our children in a way so that they grow up to be a reflection of the image of God? Salah satu alasan kenapa orang-orang Islam itu bisa punya anak sekian banyaknya, One of the reasons that Muslim people have so many children, menurut so-called intelektual mereka bernama Al-Ghazali, according to an intellectual called Al-Ghazali, dia mengatakan bahwa salah satu benefit orang tua itu punya anak banyak di dalam Islam teologi adalah anak-anak itu bisa mendoakan kita ketika kita sudah mati. Gitu. he says that one of the benefits in Islam of having many children is that these children can pray for us once we have passed Jadi on. semakin kita punya anak yang banyak, saudara, maka semakin banyak doa yang akan dipanjatkan ketika kita mati, sehingga ya risk management lah, kita bisa lebih aman gitu before the punishment. So the more children that we have, the more prayers that we have. It is like risk management. Dan itu cukup untuk encourage orang punya sekian banyak anak, satu keluarga bisa banyak sekali, dan diperkirakan nanti mungkin in 2050 itu jumlah Muslim akan melebihi jumlah orang Kristen pertama kalinya di dalam sejarah 1300 tahun. It is enough encouragement for them to have many children to the point that by 2050 the number of Muslims in this world will outnumber Christians for the first time. Tapi wanita itu dipanggil untuk menjadi mother, bukan out of self-interest gitu. Bukan hanya pertama-tama untuk mencari selamat melalui anak-anak mereka. But women are not called to be mothers primarily out of self-interest and not for their own salvation. Tapi menjadi mother itu merupakan satu privilege ketika satu orang diekspos kepada the hands of God in working in such a personal way. But becoming a mother is a privilege in being exposed to the hands of God working in such a personal way. Itu poin yang pertama ya. Yang namanya The first biological point. motherhood is like the locus of God's creative hands, creative fingers. Biological motherhood is the locus of God's creative hand. And as such, kita mesti belajar untuk menghargai hidup. Kita mesti belajar untuk menghargai setiap ibu yang memutuskan dengan berani, aku akan melahirkan dan membesarkan anak ini dalam takut akan Tuhan. And as such, we have to value life and we have to value each mother who has made a courageous decision to give birth and to raise their children in the ways of the Lord. Lalu hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, And the second thing, brothers and sisters, bukan hanya yang namanya motherhood, itu merupakan satu locus akan God's creative fingers di dalam diri kita, dalam tubuh kita, not only is motherhood the locus of God's creative fingers in our lives, tapi juga sekaligus yang namanya motherhood itu merupakan metafor, merupakan gambaran dari God's foreknowledge tentang umatnya. motherhood is also a metaphor of God's foreknowledge about his people. Saudara, di dalam kitab suci itu dikatakan begini bahwa sebelum dunia ini diciptakan, maka Allah itu sudah mengenal kita dan Dia memilih kita untuk menjadi umatnya. And the scriptures say that before the world was created, that God already foreknew and predestined us to be his people. Sebelum kita itu ada, sebelum kita bisa berpikir dan sebelum kita bertindak, maka Allah di dalam kedaulatan Dia mengatakan, aku mencintai Yakub dan aku menolak Esau. Before we could think and before we had any consciousness, the Lord says that Jacob I have loved and Esau I have hated. Nah, waktu kita sama-sama memikirkan bagaimana Allah itu mencintai umatnya sebelum bahkan mereka itu ada, maka apa yang kita pikirkan secara teologis, even kayak secara abstrak, itu kita bisa mulai lihat secara lebih konkret ketika apa? Ketika kita bertemu dan kita mungkin menjumpai pengalaman motherhood itu. We see how much God loves his people. This is something we could perhaps understand better when we see the experience of the love in motherhood. Karena seorang ibu itu betul-betul dia mengenal anaknya, bahkan ketika anaknya itu sama sekali belum lahir. Because a mother knows their children truly even before they are born. Bahkan sebelum anaknya itu masih belum punya organ, bukan organ piano, bukan punya telinga, punya jantung, punya mata dan seterusnya. Before their children even have organs, before they have ears and a heart and other things. Waktu seorang manusia itu masih sebesar biji sesawi, maka seorang ibu kalau dia tahu, wah aku ternyata hamil gitu, itu dia mencurahkan cinta kasihnya kepada anak yang masih
unborn tersebut. When the mother finds out that they are pregnant, even if their child is only the size of a sesame seed, they're already able to pour out their love towards the child. Ya, saya percaya kita semua para ibu ya, kalau saudara satu momen saudara tahu bahwa saudara sedang mengandung seorang bayi, I trust that with every mother, when they find out that they are pregnant with a child, saudara akan memperlakukan gitu ya, saudara akan mulai memperlakukan bayi yang dalam kandungan saudara itu as if dia tuh sudah ngerti banyak hal. you'll begin to treat the child in your womb as if they already understand many things. Apa? Ya paling gampang ya setelahnya musik klasik gitu, musik klasik. For example, playing classical music to them. Meskipun mungkin bayi kandungan baru berusia 2 bulan, belum ada telinga dan segala macam, enggak apa, setelah musik klasik. Even though the child's maybe only 2 months old and doesn't even have ears, it's okay, you still play classical music to them. Nah kita mulai akhirnya juga mendoakan anak kita yang masih sebesar biji apel gitu. And we pray for our children, even though they are the size of an apple seed. Waktu saya tahu istri saya itu mengandung, bahkan ketika masih kandungan itu sangat-sangat muda, belum ke dokter kandungan yang tadi itu saya udah mulai bacakan Injil itu di dalam perut yang mulai agak besar gitu. Seakan-akan dia bisa dengar. When my wife was pregnant, very early in her pregnancy, before we even saw the obstetrician, I would already read the gospel to my children, even though they didn't have ears yet. Ya apalagi seorang ibu yang betul-betul memiliki satu sense bahwa ada hidup di dalam kandungannya, saudara. Saudara bisa bayangkan betapa dia betul-betul mencurahkan cinta kasihnya untuk bayi yang di dalam kandungannya. Let alone a mother who truly has a sense they have life within them, how much love they would pour out towards their child in their womb. Satu orang novelis ya bernama Gail Sukiyama, dia mengatakan kalimat seperti ini. There was a novelist called Gail Sukiyama, and she says this. Mothers and children are in a category all their own. There's no bond so strong in the entire world. No love so instantaneous and forgiving. Gail Sukiyama itu mengatakan begini. Yang namanya ibu dan anak itu ada di dalam satu kategori mereka sendiri gitu. Karena di dalam dunia ini tidak ada satu ikatan yang sedemikian kuat seperti ikatan antara seorang ibu dan seorang anak, di mana yang namanya cinta kasih dan ibu kepada anaknya itu sedemikian spontan dan juga sedemikian memaafkan. Kata Gail Sukiyama. Dan itu terjadi Bapak Ibu sekalian, bukan ketika anak itu sudah lahir saja, tapi even before anak itu belum lahir. And that, brothers and sisters, doesn't just happen after the child is born, it happens even before they are born. Dan bahkan ketika anak itu lahir, Bapak Ibu sekalian, ketika anak itu lahir dan dia belum bisa bereaksi kepada ibunya, And even after the child is born and they are still unable to react to their mother, maka Tuhan itu di dalam kedaulatannya dan di dalam itu ya hikmatnya, dia memberikan ada satu sistem di dalam tubuh seorang wanita untuk menghasilkan yang namanya hormon oksitosin. God in his sovereignty allowed the woman's body to produce a hormone called oxytocin. Saudara tahu hormon oksitosin itu apa? Do you know what that hormone is, oxytocin? You know what the hormone is? Ya, she's a doctor. Nah, hormon oksitosin itu merupakan satu hormon yang disebut sebagai the bonding hormone. The hormone oxytocin is what we call the bonding hormone. Nah, hormon oksitosin itu salah satunya keluar pada waktu kapan? Ada beberapa ini ya, tapi salah satunya tuh keluar pada waktu seorang ibu itu breastfeed bayinya. Oxytocin is produced in many times, and one of the instances is when the mother breastfeeds their child. Yang namanya breastfeeding itu kan ini ya, itu kan bentuk self-giving, saudara. Breastfeeding is a form of self-giving. Saya dengar katanya banyak wanita tidak mau menolak yang namanya breastfeeding karena itu akan merubah bentuk tubuh mereka. I heard a lot of women say that they rejected breastfeeding because they do not want to change the shape of their body. Jadi saudara bisa bayangkan sekarang di dalam zaman yang demikian sekuler yang namanya breastfeeding itu an act of heroism itu. Dan kita makin menyadari itu betul-betul self-giving. So you can imagine that in the secular age, breastfeeding is a truly heroic measure. Dan ini yang diberikan oleh Tuhan itu. Dia memberikan yang namanya hormon oksitosin in women's body system. Supaya setiap kali seorang ibu itu breastfeed bayinya, maka muncul oksitosin. And this is something that is given by God, that every time a woman breastfeeds, she is able to release oxytocin. Dan semakin oksitosin itu keluar setiap kali breastfeed, maka bonding antara ibu dengan anak itu juga akan semakin kuat. And every time the oxytocin is released, the stronger the bond is between the mother and their child. Di dalam motherhood, Tuhan sudah mendesain segala sesuatu sedemikian rupa, sehingga yang namanya seorang anak
entah dia masih di dalam kandungan atau dia sudah di luar kandungan pun, itu dia akan selalu berada di dalam relasi cinta kasih dengan ibunya. And so God has created, whether inside the womb or outside the womb, that the child would always be in a love relationship with their mother. Dan dengan demikian bukankah kita bisa lebih mengerti dan kita bisa lebih menyadari pada waktu Alkitab itu mengatakan bahwa Allah itu mengenal kita dan dia mengasihi kita jauh sebelum kita itu dilahirkan. Dia memanggil kita untuk menjadi anaknya. Even when we are not yet created. Tuhan tuh mengenal kita. And in the same way, does that not allow us to understand more of God's love, which says that even before we were born, even before we were formed, that He has already foreknown us and loved us? Di dalam pengertian itu, saudara, kalau saudara kita kembali lagi kepada apa yang dikatakan oleh si David Benatar, bahwa it's better not to be born at all, daripada lahir lalu terekspos dengan begitu banyak kesulitan hidup. We return to what David Benatar said, that it is better to not be born than be exposed to all of the difficulties and sufferings of this world. Maka kekristenan itu mengatakan bahwa dengan berani bahwa yang namanya bearing ini, giving birth to children, itu merupakan satu privilege, itu merupakan satu God's calling. Karena itu memberikan kepada kita satu kesempatan untuk mengerti cinta Tuhan yang melampaui bahkan our own existence. Christianity says bravely that the act of giving birth and being a mother is something that is brave, that exceeds, that declares God's love for us, that was already there for us even before the existence of the world. Satu kali satu orang Canadian psychologist yang sangat terkenal, Jordan Peterson, dia mengatakan kalimat seperti ini. There was a very famous Canadian psychologist called Jordan Peterson who said this. Saya nggak tahu apakah Jordan Peterson itu Kristen atau enggak. I don't know if Jordan Peterson is a Christian or not. Tapi yang jelas dia quite receptive kepada cerita-cerita kekristenan. But what is clear is that he is quite receptive to Christian Dan stories. dia mengatakan satu kali seperti ini. And he has said this before. Waktu kita pikirin Maria yang di ibu Tuhan Yesus. When we think about Mary, the mother of Jesus, Waktu malaikat itu datang kepada Maria, lalu malaikat itu ngomong bahwa engkau akan memiliki seorang anak dan seterusnya. when the angel went to Mary and said that you are going to have a child and so on and so forth. Maka memang Maria itu tidak tahu kondisi dunia itu lagi sulit. It's not as if Mary didn't know the condition of the world was difficult. Dia juga mungkin orang yang marginal secara ekonomi, bahkan juga secara status sosial karena wanita hari itu. She was probably also marginalized economically and socially because she was a woman at that time. Yang namanya Israel juga sedang di dalam penjajahan Romawi yang luar biasa brutalnya. Israel was also under Roman oppression, which was very brutal. Dan mereka akan kesulitan untuk menjalani hidup bersama sebagai satu keluarga. And they were going to have difficulties walking together as a family. Tapi Maria tuh pada waktu dia tahu bahwa dia akan melahirkan di dalam kondisi yang sangat sulit, kondisi ekonomi, sosial, politik, religius yang sangat sulit. But when Mary was going to give, when she knew she was going to be pregnant in such a difficult social, religious and financial situation, Maka Maria itu mengatakan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Mary said, let it be unto me according to your will. Dan di situ Jordan Peterson mengatakan apa yang dikatakan oleh Maria hari itu kepada Gabriel itu merupakan satu perkataan yes to life. And Jordan Peterson said that day what Mary said to Gabriel was saying yes to life. Hidup itu sulit, ada kesulitan, ada air mata dan juga ada penderitaan. Life is difficult. There are challenges and tears. Tapi di dalam Tuhan, maka yang namanya hidup di dalam dunia itu punya signifikansi yang jauh lebih besar ketimbang sekedar menanggung kesulitan itu. But in the Lord, there is greater significance to that life compared with the burdens that it will undergo. Karena apa? Karena pada waktu kita hadir dalam dunia, kita punya kesempatan untuk kita mengenal siapa Tuhan dan kita menjalankan yang namanya kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Because when we live, we have the opportunity to know God and also to live out His will. Lalu kemudian yang ketiga, yang terakhir ya hari ini. Thirdly and finally today, Yang namanya motherhood itu bukan hanya sekedar menjadi lokus dari pekerjaan Tuhan, creative work of God. Yang namanya motherhood itu juga sekaligus merupakan satu metafor dari God for knowledge kepada kita yang dicintainya. Tapi sekaligus yang ketiga, yang namanya motherhood itu juga merupakan metafor dari God's redeeming love.
Motherhood is not just the locus of God's creative hand, nor it is just a metaphor of God's great love and foreknowledge for us, but motherhood is also a metaphor of God's redeeming love. Nah, Alkitab itu mengatakan bahwa Allah itu mengutus anaknya untuk mati bagi kita ketika kita masih berdosa. The Bible states that while we were sinners, God sent his son to die for us. Waktu kita masih menjadi musuh Allah, Yesus Kristus itu mati buat kita. While we were still his enemies, Christ died for us. Dia tidak menunggu kita untuk baik terlebih dahulu. Dia tidak menunggu kita untuk berusaha memenangkan hatinya terlebih dahulu. Waktu kita masih lemah, waktu kita masih menjadi musuh, dia mati buat kita. He did not wait for us to be good. He did not wait for us to show love towards him. But while we were still sinners, while we were still his enemies, he died for us. Dan apa yang dikerjakan Yesus Kristus di atas kayu salib itu yang selalu kita peringati di dalam Ekaristi. And what was done by Jesus on the cross is something that we commemorate in the Eucharist. This is my body which is broken for you. Terus kita pecah roti itu lalu kemudian kita makan memperingati Tuhan Yesus dialirkan darah. This is my body which was broken for you. And then the bread is broken and distributed. Di dalam bagian lain dalam kitab suci itu dikatakan apa? Dikatakan bahwa seluruh dunia itu kayak seperti menanggung gitu. Yang namanya sakit bersalin. The other part of the Bible says that creation is groaning with birth pains. Yang namanya creation itu menanti yang ketika Yesus Kristus akan datang kembali dan memberikan restoration untuk semua ciptaan. Creation is awaiting the coming of Christ and the renewal of creation. Waktu orang itu bergumul dengan birth pangs, dengan sakit melahirkan, When people are struggling with birth pangs, maka yang namanya sakit melahirkan itu pertama-tama menunjukkan dan juga memberikan satu pengalaman pengharapan akan kedatangan Kristus. this experience of birthing gives us the experience of the joy of the coming of Christ. Tetapi juga sekaligus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, this is my body yang aku pecahkan untukmu, itu betul-betul kita lihat secara metaforikal, secara alegori ketika kapan? Ketika seorang ibu itu melahirkan anaknya dan memang tubuhnya itu dipecahkan supaya ada hidup baru yang lahir di atas pengorbanannya. But secondly, the metaphor with Christ saying, this is my body broken for you, this is reflected at the moment that the mother gives birth to a child and her body is truly broken in order to bring life to this world. Motherhood itu merupakan satu pengalaman manusia di mana kita bisa lebih melihat secara vivid. Apa itu artinya yang disebut sebagai cinta kasih Kristus yang mau berkorban untuk menghasilkan pengampunan dan hidup yang baru bagi yang percaya. Motherhood is a truly human experience in which we can see the love of Christ that sacrifices for us. Satu kali Tuhan Yesus berkatakan kepada orang-orang di Yerusalem, aku itu seperti induk ayam yang berusaha untuk kumpulkan anak-anaknya, tapi tidak ada satupun yang mau untuk berlindung di bawah sayapku. Once Jesus said that I am like a mother hen who would like to gather my chicks under my wings, but yet my chicks would not come. Ada satu orang satu orang teolog itu mengatakan demikian, bahwa selain salib, selain visi daripada salib, penglihatan akan the cross of Christ, maka the womb itu merupakan gambaran dari yang namanya redeeming dan juga unconditional love, sehingga orang rela untuk mencurahkan darah demi memberikan hidup yang baru pada orang lain. Other than the vision and the cross of Christ, the womb is an image of redeeming love, and that someone is willing to give their life for someone else. Tapi sekaligus yang namanya cinta Tuhan itu bukan hanya sekedar mengampuni kita, bukan hanya berkorban untuk membuat kita punya hidup yang baru secara statis. But the love of God not only sacrifices for us and gives us a new life in its status, Tapi juga sekaligus yang namanya cinta Tuhan itu mendorong kita untuk bertumbuh makin mengenal Tuhan. but the love of God motivates us to love Him more. Apa sih yang namanya diampuni sekali lagi? What does it mean to be forgiven? Yang namanya diampuni itu bukan hanya sekedar kita terhindar dari penalti, tapi kita mendapatkan diri Tuhan sendiri. Itu yang namanya pengampunan. Forgiveness does not mean only not receiving penalty, but forgiveness means receiving God Himself. Pada waktu kita melihat seorang ibu itu memberikan dirinya, memberikan nyawanya untuk melahirkan kehidupan yang baru. When we see a mother giving their life to produce new life, Pada waktu seorang ibu itu memecahkan tubuhnya
untuk membuat hidup yang baru itu ada di dalam dunia, when the mother breaks her own body in order to produce new life in this world, maka cinta kasih seorang ibu itu tidak berhenti sampai di sana saja. Tapi seperti Allah, dia membesarkan kita semua dengan cinta kasihnya untuk kita makin serupa dengan Kristus, maka seorang ibu pun juga terus mengasuh anaknya dengan cinta yang sama. but the mother's love does not end there. In the same way that Christ continues to walk with us to create us more into his image, the mother's love also continues to give in the same way. Ini bukan hanya masalah fisik saja, tapi juga sekaligus masalah rohani, Bapak Ibu sekalian. It's not just a physical problem, it is also a spiritual one. Ada beberapa riset yang sangat penting yang saya ingin quote untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. There are a few statistics from research I would like to give to you all. Tahun 2019, yang namanya Barna Group itu mengadakan satu research untuk Generation Z. The Barna Group showed research on Generation Z. Dan dia menemukan bahwa anak-anak di dalam Gen Z yang masih beriman kepada Yesus Kristus, itu mereka sebagian besar dipengaruhi oleh iman mamanya. They found that in Gen Z, Christian teenagers who say the faith is still important to them were largely influenced by their mothers. Dari sekian banyak anak-anak dari Generation Z atau Z yang masih menjadi Kristen, mereka mengatakan 70% dari mereka itu berbicara tentang yang namanya Bible, bicara tentang yang namanya Allah, lalu kemudian berdoa bersama dengan mamanya. 70% of Generation Z said that they read the Bible, they talk about God, and pray with their mothers. Sama seperti Allah mengatakan kepada Israel, sekalipun seorang ibu melupakan engkau, aku tidak akan melupakan engkau. Dia membesarkan Israel untuk menjadi umat pilihannya. Maka demikian juga kita bisa lihat gambaran yang sama ketika seorang ibu dengan cintanya dia nurture anak-anaknya untuk bertumbuh makin dewasa mengenal Tuhan. In the same way that the Lord says that even if your mother forgets you, I will not forget you. And he continues to nurture and look after the people of Israel. In the same way, the mother also continues to nurture and grow her children in the ways of the Lord. Tahun 2023, baru tahun lalu, yang disebut sebagai American Bible Society itu menemukan bahwa sebagian besar orang-orang Kristen itu mereka masih ada di dalam iman yang sama sebagaimana iman yang mamanya itu miliki. In 2023, the American Bible Society found that the majority of believers remain in the same religious tradition as their mothers. Jadi apa yang ditemukan oleh Barna Group tahun 2019 itu dikonfirmasi oleh lembaga yang lain, American Bible Society, di dalam tahun 2023. So what was found by the Barna Group in 2019 was also again echoed by the American Bible Society in 2023. Ada tempat ya, ada peran yang sangat penting untuk seorang ibu itu, dia menggambarkan apa itu Injil dan apa itu yang namanya kekristenan kepada anak-anaknya. There's a very important role in the mother portraying what the gospel is and what being a Christian is to their children. Dan itu bukan hanya terjadi hanya di dalam statistik dari Barna Group ataupun American Bible Society. And that is not just seen in the statistics of the Barna Group or the American Bible Society, Tapi itu betul-betul terjadi di dalam hidup setiap orang secara real. but it truly happens in the lives of every single person. Saya mau ini ya, terakhir kita akan sama-sama just go through beberapa tokoh-tokoh di dalam sejarah gereja di mana mereka itu dipengaruhi oleh godly mothers. I would like us to go through a few characters in Christian history and how their mothers influenced them. Orang pertama adalah satu orang yang bernama Amelia Taylor. The first was a person called Amelia Taylor. Siapakah Amelia Taylor? Kita mungkin nggak tahu siapa kita nggak tahu siapa dia. Who is Amelia Taylor? I think most of us maybe don't know who she is. Tapi kita tahu anaknya itu siapa. We know her son, Hudson Taylor. Hudson Taylor. Satu orang misioneri yang Tuhan itu utus ke China dan dia mendirikan China Inland Mission yang akhirnya melatih banyak orang untuk melayani di China dan tempat-tempat lain. A missionary who went to China and who God led to open up the Chinese Inland Mission that sent many missionaries to influence people in that place. Sebelum Hudson Taylor itu menjadi misioneri yang demikian dipakai Tuhan, maka Hudson Taylor itu menghabiskan masa remajanya di dalam pemberontakan kepada Tuhan. Prior to Hudson Taylor being used in a great way in ministry, Hudson Taylor spent his teenage years in rebellion against God. Papanya seorang Kristen, tapi dia mendidik dengan, kalau nggak salah, dengan sedemikian keras sampai anaknya memberontak dari kekristenan.
His father was a Christian, but he raised them so strictly that it caused Hudson to rebel against Christianity. Satu kali Amelia Taylor, karena dia sedemikian berduka cita dengan kondisi Hudson Taylor, seorang ibu yang saleh, dia putuskan dia mengunci dirinya di dalam satu tempat dan dia berdoa berjam-jam untuk anaknya yang hilang itu, Hudson Taylor. Dia minta supaya kalau Tuhan itu tidak memberikan kepada saya assurance bahwa Hudson Taylor diselamatkan, maka saya tidak akan pernah berhenti untuk minta. Amelia Taylor was so burdened by her son's condition that she decided she would lock herself away and pray for hours for her son, and that she would not stop doing so until God gave her assurance of her son's salvation. Setelah dia berdoa bersekian lama, dia akhirnya berhenti dan dia rasa ada damai sejahtera Tuhan diberikan di dalam hatinya. After she prayed for several hours, God gave her peace in her heart about her son. Persis jam-jam ketika dia berdoa, Hudson Taylor itu tanpa sengaja ketika dia jalan, dia menemukan ada satu traktat di tepi jalan, lalu kemudian dia baca. At that exact moment as she was praying, Hudson was walking along the road and he read a gospel tract that he happened to find. Antara Amelia Taylor dan Hudson Taylor itu terpisah 50 mil jauhnya. There were 50 miles between Amelia and Hudson Taylor. Begitu dia baca Injil yang sama yang dia dengar di rumah dan di gereja, di dalam traktat itu, dia langsung ngerti apa itu artinya orang berdosa dan dia ngerti apa itu namanya pengampunan Yesus Kristus. But as he read the gospel tract, the same gospel that he had listened to at home and listened to at church, he suddenly understood what it meant to receive forgiveness and have a relationship with Christ. Dan pada waktu dia ketemu mamanya dan dia mau kasih tahu bahwa dia sudah menjadi orang percaya, maka mamanya bilang apa? Sebelum kamu jadi orang Kristen, saya tahu bahwa kamu itu akan diselamatkan. And as Hudson Taylor was going to tell his mother that he had become a Christian, she said, "Before you became a Christian, I already knew that you would convert." Seorang ibu yang lain punya 17 orang anak. Another mother had 17 children. Kita punya 2 sudah pusing luar biasa. We already have so many headaches with only 2. Namanya Susanna Wesley. Her name is Susanna Wesley. Dia punya 17 orang anak. 17 orang anak. She had 17 children. Coba berapa rumah itu? Kalau satu orang $280,000. Imagine how many houses that would buy if every child cost $280,000. Dia sendiri besarkan 17 orang anak dan dia melatih satu persatu anaknya untuk doing house chores. She raised 17 children by herself and she raised all of them to do house chores. Ngajar kitab suci untuk satu persatu anak. She taught the Bible to each child. Lalu tiap minggu dia panggil satu persatu anaknya yang 9 meninggal untuk punya audiensi dengan dia. Tanya tentang hidupnya, tentang bagaimana dia berjalan bersama dengan Tuhan. And every week she would have an audience with each child to ask them how their life was and how things are going. Terus kalau gitu 17 anak di dalam rumah, nggak ada me time dong. With so many children in the house, there would be no me time. Me time-nya cuma apa? Dia minta setiap kali anak-anak itu lihat mamanya duduk di kursi sambil ada cloth itu tutup muka mamanya, itu dia sedang me time bersama dengan Tuhan. Dia doain satu persatu anak-anaknya dan semua pekerjaan Tuhan seluruh dunia. And her only me time was when she sat in her chair and had an apron over her head. That was her me time with God, when she would pray for each of her children and all of God's works in the world. Hasilnya apa? Hasilnya John and Charles Wesley salah satunya mendirikan gerakan Metodis. What was the result of that? That's John and Charles Wesley, the founders of the Methodist movement. Orang yang lain bernama Elizabeth Newton. Another woman called Elizabeth Newton. Dia ibu dari seorang hamba Tuhan bernama John Newton yang mengarang lagu Amazing Grace. She is the mother of a person named John Newton who wrote the song Amazing Grace. Dia mati masih sangat muda sehingga John itu sudah kehilangan mamanya. She died when she was young, and so John lost his mother. Tapi di dalam masa hidupnya sedemikian singkat, dia mengajar John Newton tentang katekisasi, tentang kitab suci, tentang begitu banyak lagu-lagu indah di dalam sejarah kekristenan kepada anaknya masih muda itu. But in the time that she was alive, she catechized him, she taught him many hymns and spiritual songs. Maret tanggal 21 tahun 1748, setelah si John Newton itu sudah pergi meninggalkan Tuhan, dia naik kapal dan lalu ada badai yang luar biasa besarnya. March 21st, 1748, John Newton had left the Lord, he had boarded a ship and there was a great storm. Di dalam existential crisis, dia mau mati.
baru dia ngerti. Semua yang dikerjain mamanya, apa yang dikatakan mamanya tentang Injil itu baru betul-betul dia ngerti apa itu artinya. Dan dia menjadi orang Kristen di tengah badai. In this existential crisis where he might lose his life, that was the moment that he understood everything that his mother had taught him and also the gospel. And it was there that he was saved in the midst of the storm. Ini yang dikatakan oleh John Newton tentang mamanya. This is what John Newton said about his mother. As I was her only child, she made it the chief business and pleasure of her life to instruct me and bring me up in the nurture and admonitions of the Lord. Karena aku adalah satu-satunya anaknya, maka ibuku itu menjadikan urusan untuk membesarkan aku di dalam Tuhan itu sebagai urusan yang paling utama di dalam hidupnya. Orang lain, saudara, Charles Spurgeon. Another person, Charles Spurgeon, Dia mengatakan satu kalimat ini tentang mamanya. he said this about his mother. Itu pengkhotbah yang sangat besar, luar biasa. He is a great preacher. Dia dikatakan sebagai the prince of preacher. He's always called the prince of preachers. Dan pada waktu di abad 19 itu kota London punya dua orang yang sangat besar. Satu Charles Spurgeon yang memimpin orang untuk datang kepada Yesus Kristus. Satu lagi yang bernama Karl Marx yang membawa orang untuk keluar dari kekristenan dan memberontak kepada Tuhan. In the 19th century, there were two great people. The first was Charles Spurgeon, who was drawing people to the Lord, and the second was Karl Marx, who was drawing people away from the Christian faith. Charles Spurgeon mengatakan seperti ini tentang mamanya. I am sure that in my early youth, no teaching ever made such an impression upon my mind as the instructions of my mother. Aku demikian yakin bahwa di dalam masa mudaku tidak ada pengajaran tentang kekristenan yang sedemikian berdampak kecuali yang pernah diberikan oleh ibuku kepada aku. Terakhir saya kutip Billy Graham. Finally, I would like to quote Billy Graham. I am sure that one reason that the Lord has directed and safeguarded me as well as Ruth and the children through the years was the prayers of my mother and father. Aku demikian yakin bahwa satu alasan kenapa Tuhan itu demikian memimpin dan melindungi kehidupanku, kehidupan Ruth istrinya bersama dengan seluruh anak-anaknya karena apa? Mamanya, Morrow Graham itu senantiasa berdoa buat mereka semua. Saudara sekalian, waktu kita sama-sama memikirkan tentang motherhood, My brothers and sisters, when we think about motherhood, Alkitab sendiri mengatakan bahwa beberapa kali Tuhan itu memberikan analogi cintanya kepada Israel dengan gambaran seorang mother. we see that in the Bible, God gives several times an image of his love towards Israel through the image of a mother. Di dalam apa? Pertama kita lihat di dalam penciptaan. We see this firstly in creation. Motherhood itu merupakan satu lokus di mana orang secara eksistensial mengalami tangan Tuhan bekerja di dalam dirinya. Motherhood is an existential moment where people can experience the hand of God in their lives. Yang kedua, motherhood itu merupakan satu metafor untuk God's foreknowledge, pengetahuan Tuhan tentang orang-orang yang dia cintai bahkan sebelum mereka itu ada. Secondly, motherhood is a metaphor of God's foreknowledge of his love for them even before they knew him. Yang ketiga, yang terakhir tadi kita yang melihat sama-sama, yang namanya motherhood itu merupakan satu metafor untuk God's self-giving, untuk God's redeeming love. And thirdly, motherhood is a metaphor of God's self-giving, of his redeeming love. Yang memberikan kepada kita hidup yang baru dan juga sekaligus melatih hidup baru itu untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. That gives us new life and trains this new life to become more like that of Jesus Christ. Biarlah kiranya apa yang kita pikirkan di dalam tahun ini boleh menjadi satu kekuatan dan juga motivasi buat kita untuk terus membesarkan anak-anak kita. May what we think of this year be a strength and motivation for us to continue raising our children. Kalau mereka masih kecil, kita masih mungkin punya banyak waktu untuk membentuk mereka. If they are young, perhaps we still have much time to shape them. Tapi kalau toh mereka sudah dewasa, But what if they are grown up? sejarah gereja dan kitab suci itu mengatakan ada begitu banyak anak-anak yang dimenangkan justru ketika mereka masih dewasa, ketika mereka sudah dewasa di dalam pemberontakan mereka. Karena apa? Karena mamanya senantiasa mendoakan mereka.
In the history of Christianity, we see that there are many people who are won in their adult years, even as they are rebelling against God through their mother's prayers. Dan sebagaimana Allah itu dia tidak berputus asa melihat orang itu terus-menerus berdosa dan terus memberikan kepada mereka kesempatan untuk bertobat. And in the same way that God does not despair when he sees sinning people and continues to give them opportunities. Maka motherhood juga harusnya menjadi metafor yang sama, menjadi satu kesempatan, menjadi satu hal yang orang boleh lihat persisten untuk mengejar satu persatu anak yang mungkin mereka berlari entah kemana dari Tuhan. And so motherhood in the same way should be a metaphor in which the mother faithfully goes after each child, even as they run away. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and pray. Would you lead us in prayer? Oh, dear Heavenly Father, thank you for your word, Lord. We thank you for the privilege of being able to come before you again, to worship you and to know you. Lord, we praise you and we thank you for the privilege it is to be a mother, Lord. Thank you that you can show your love through our lives as we bless other people, Lord, and our families. Lord, I pray that you would empower each mother, whether biological or spiritual, Lord, to be faithful in this ministry of love, and that you would help each person to be faithful in their own walk with you, to love you more, to grow in you, Lord, so that we may have spiritual strength in order to accomplish the work that you've given to us. Lord, heal us of our own selfishness, of our own weaknesses, Lord, and may your grace be with each one of us so that we may continue to obey you. In Jesus' name we pray. Amen. Amin.